Ini pando paimanjak painai sini edit ni tai social warga jara dangsa sukunai kiam ni mungkulia borno puilan ani khaka ha tai hamjama ya paro tai kini hall sagya khaye sini dokhane bukuro jotto borom bana kaku sono ani khaka ha tai hamjama ya paro asir bibor kutumbo noro sini kokhana nan ni bagai amno tawa sani khabar hamjakma te khulma kokun kha takuro bukuro noro sini etite bojamaroni bukti khana baikana amoko buiko jumno kuila etite bokhano kuila luguma lai ma panda khla ye orthom Government of India Government of Tripura tai NLP etite mota chukti khlaimani porewo muti khaye lupurok bai malai nani panda singmati tamni bagai singmo panda nama sengkhang kakai sini lupuro jar tamunoro sila besoba khlai pro o amsayo gobma jagawo koglaicha thilaicha Oni borok romzakha jelo tongkha tabu gotel bisingo yogyako 18-19 bosor moicha tabu jel ni bororo ana khonka sa jengbu pro yok sina khwajelo bo kongo project song hai bororo সমুদ্রে বরবাস না হয় রকম তুমি বড় তিনি মানব কোন খাইব স্যার जों ইয়ক ইয়া খাদা অবশ্যই ইয়ক নাই মনে বানাইব जों ইতিমধ্যে ন সরকার থানে কাগজ টিকা প্রসেস সবই দম হয়তো বড় দাতি ন ইয়ক নাই পুলিশ ভেরিফিকেশন নই পাইছা অনেক চিনি যারা জেল গত না হয়তো নেক্সট দিন বড় ইয়ক হইনা তাবু কখনখা जों दिल्लीयाव जे चुक्ति खालामनानै अफ्रामो नायनाय चिनि चुक्तिनि बदारा सब बदाराव जों दा मानानै दं आकगना जों स्पष्ट स्क्रिन अ चुक्तियाव जे स्किम दंमोन अ स्किम जों दिनाय खायसे चिनि बरमना आसिराम रिया नेपाल आखाखौनो नेपाल मोन संगठन नेपाल बकरसिका साका जे चिनि 250 कोटिनिया म आलादा चिनि दाबिनि सुक्तिनि अरो सिंगरि गराना 250 कोटिनि प्रोजेक्शन खालामनानै बगेता 1 कोटि दं एटिटिएफ नि बो 100 कोटिनि बो दं आबुनि प्रोजेक्शन खालामनाय दं 14 तारिखआव आं दिल्ली थानाय चिनि डेलिगेटर ब्रह्मनान सुमन बर्मा थानाय बुबागारा थानाय Sini nomoroni minister go khanani ko wo already thanja Delhi sini meeting ko wo minister by chief minister by le koilan pura ni meeting wo 15 tarikh sarik bela 16 tarikh ko thana जों sini borok ni bagai sudu sila be soba khainai simiya sini je chukti go de je samani omono kajjokuri khainai ni bagai जों दिल्ली वो माथा पुंनाय मॉनिटरिंग कमिटी खाताबो स्टेट मॉनिटरिंग कमिटी एनएल तिनि 3 जन मुंगरिखा चिनि 3 जन मुं चीफ सेक्रेटारी न नमिया याफारि नि कबर चिनि जनरल सेक्रेटारी एटिटे राकेश देव बर थांगे मे याफारि बर नरनि मॉनिटरिंग कमिटी नि मेंबर आरो दिल्ली नि स्टेट नि तंनाय आ महाराज भाई आम क्या कर सिंखा दिल्ली वो जॉइंट वर्किंग ग्रुप नि मेंबर आरो का फाइनल डिसीजन ना तामो तामो खाइजंना आंगरनो साइकेल न नायो चिनि खवायो तिब्रासानि ताइकेसे विधान सभानि सीट बारिनाय ताम खाइ बारिनाय पॉलिटिकल राइट्स सुइजाक दंगो एटिटिएफ नि चुक्ति बतंगो तिप्रा मथानि चुक्ति बो सुइजाक दंगो एके चिंताबो वानसुका आगे प्रमोद नगर तंगनि से प्रमोद नगरनि कल्याणपुरनि ताइले आयांगो तेलंगाना नि चिनि विकास बाबु आबु बसामनि
Bishnupur arone ekta part naboi sini tipersa estini bagai ta kaise sin sini khoi district o ungnai ke aboni bagai wanan kare abo kasoli tongka abo tabuk sanan thang oni kisu pok sai man saka kai no utai kol sara bosawi thai borok bukhana attitude ni peaceful khali jaga pongkhai kari borok thangai borok Hanika dokol kita dia menciti dikageno SD menciti dikag Land Allotment Committee ni Mohanpur West District Mohanpur Sub Division ni Land Allotment Committee Chairman borano menciti dikag semua jaga o semua thangai berthangka naika fungse je amra bangali rok tam hene saka aro borong-borong no dikagai shohor kinaro borong-borong no aro jodi pongkhai dikagai wansar pongmang lakene presment dikag abo hemma jaga attitude lo jur khai borok namen niya suktini 20 dara osija kom borna harina ni ko agor tola শহর ka arai gonda ar bana ka 5 gonda pahar bising ka 12 kani ka tabo nok kan khai man nok kan sim man kai to mulak de hukbo khaisana nang bagan khaisana nang na amoni bagai bo jeng proses khai to kam direk khai to jagan sini khoyo gongnai kisudin ni bisingano diem no koi mulai rijak nai jeng nai tongo sutorang wanan ni kre sini bubagra eto jetno saja kocha bini sapu oje sentini oro attitude ni malai no panna khaiman mon bubagra saina hina kore khasingo angml office aso tongo diga seni je tagna no pai bacha ka jodi chini ti para sarka sen power handlum de woi puri rono sala rono jodi tak ka ka chin goro man khamu abuni bagino chen takora bokor chini পরিকল্পনা আগে নে যারা শিলাই বে চপক পাই ফেলে বে quite difference অনেক পার্থক্য তো সে ওয়ান সুগুই চিনি বড় যাকুন বুসাই মানানি মতে খাই সে ওয়ান সুগুই তাবো সামংকা ও কক রং সালাইনানি বাগিনো চিনি মালাইনানি বান্না ওর খালে জাকা ওর তিনে অনেক বড় নতুন জার পয়সা আম মতা বেশি কক রং দিয়া তাই কাছে কক আম নরনা সানান লাই নরক জরংনি মা তংলাই जों কাইসা চিনি পরিকল্পনা जों ওয়ান সুগুই তং চিনি বড় অরন ফরাই বাইছা जों त्रिपुरा दंमाने आसामाव सौहैबायसा मिजोरामाव सौहैबाय बांलादेशआव खोनाबो दं आसामाव त्रिपुरा सरकारनो सेमा बुसतेर आरो इनभाइट खायो गंगाराव आं थांखा थाङै मकलदो मुक्त्रै आनि फाइनानै चिनि ड्रेस गरिखा चामुं गरिखा आवां बाङै खनमालिया थाङै नाय थाङै फायो आदिनो टिफिन फायगा हर नयता आरो रुवानारि अर Kintar apa kelai juga. Angapru nawan sugui payo. Apru ko media telan thango serang sati donggo lagi kan channel. Tahu isa khailai thali. Takwai sing thanga kontas. Sini takuk sumo, sini takuk rupo. Pero kabang ma gurui sing pelangi thanga channel thanga live. Para guru sing naik ke Tipra bor pembaca komona do naik pembaca nu khabre chini digane bor kanriya o Manipuri dan kompani Manipuri digane do kanaja komja to digane risat lami thangka bakha kami berai jotone rimaliya chini YouTube rogo Facebook rogo simse bor risat mani khana onte kono istesa chinoro যেমন সুপারস্টার বা নেনে সামুং পান্ডার খাইবেন বড় মা খাইয়া ছিয়া দুই দিন প্রোগ্রাম প্রথম দিন মাইক সেনা হানা দিন যা মাইক চেমু তো ওই ট্র্যাক ওই সাপনালিয়া তো খানা বড় পারা সাপ সঞ্জিতা বাই চিন্তা কবি जो तेरे दिनों माइक ना हरे मोटर माइक ना हरे 3 एम्पियर माइक लंगई जों प्रोग्राम खाया लाइव बंगनि जीवन पुइला
মঞ্চব চিনি বড় রসাব মানে পয়লা মঙ্গলবার কিছুদিন আগে বড় 5 তারিখ বা 6 তারিখ বড় পয়লা নব এবং जों মহানন্দ বাবু থেকে সুরকা চিনি টপ ইন্টারলক্সে রক্ষাঙ্গै চিনি রূপ বাইসং থাঙ্গै जों যখন তে পারা পারা গুরিफ्रु বড় বসে খাতুন খাতা লাইজাক বসে जों नायना मुदुं जाखा नन्दितारिया थांगा आंबा एमएल जों थांगुरि बरनो कग्रिबि काफा खाले एडवांस ड्रिंक फेस्टिवल चिना आसामाव हाय काय ठीक आहे बुबागार नाम खायसा बेखौ सिगां डिटेल्स जों आरो तामपानो खायजा वासाव आगामि मासाव प्रग्राम फैदांनाय आगामि मासाव चिन बुबागार वाइसा mogol bacin boror lainnya musuh. Cini title tomoni Deborma, Ria, Tripura, Suimalia, Bormon sema suisu borkor. Deborma sikai esti facility maya esti certificate dijaga. Tripura sikai kakai esti certificate maya tuh dijaga. Bormon suisi borokar tomaja. Damsara Tripura punji ini tuh. मा बोलायो बरनो चिनर साइतनो पारार खुसिन खुसिन फरेस्ट लैंड तो निजे सयतनो जागा करे बर आ फरेस्ट लैंड बिल्डिंग न टांगाय दुताला सागा थुइ प्रत्येकटा कोया फंगो आगर बुफां प्रत्येकटा फेमिली आगर खुसिन खुसिन पारा ओरिस्का जों मा सागा सोलोंजानाय दङ अनेक किसु ताबो जों रिगनाय निसा चिन सामथि बारखा सामथि बारिगनाय बाव निसा बाव ताफा कालबारि रंगबराबो कामनाय बरस कामसिनाय जों मरनो किसु किसु यां पयला सहरनि बिभिन्न जागा खरसा खरनि कायजाकि थानाय रबो बरबो बिसं मालाय काय खालि जों प्रग्राम खायनाय शुधु जों राजनैतिक सिमिया शुधु म सिमिया तिप्रा सारा बर पिसापिरि मुइ दंखा बरनो चिनी आइडेंटिटी कमननानै लामा थां दंखा चिनी कालचार कमननानै थां दंखा अ कालचार न मुथांनांगनि बागै अ आइडेंटिटी न मुथांनांगनि बागै तिप्रा सारानो थुंसा खालनि बागै अ लामा बसन का सामतानि दं अबनि बागै न परिबन जों सबय सुतरां ताकरो बकरो नरक दिरेक्टरि का जारा फ्रम माया किसु दं गंगाका चिनी अजमारो बायपति केव पुसा दारि जों पुसा नाया जों निजेस्व प्रिन्ट करिखा हयतो भबिष्यताव नरक जखन पेकेजनि একটা পার্ট নাম আপুর হয়তো বরনি সংগঠনিক চালনাফোর বরং সাউনানো 100 200 500 1000 টাকা সংখ্যা আপনা কিন্তু নরমাই এর বরনি দিনা বা আবন লাগে বই কাম ফ্রম মাই কাহা অন্তত এটিটিএফ রকম আমি পরামর্শ দিছা যে রকম নি পয়সা কেমনি তুমি দানা দি তবে মব কাছা ওয়ান সুমো মিয়া आं आकारि इंगिरेट चिफ मिनिस्टार साका आगरतलाव रवीन्द्र शतबार्षिक भवन एटिटिएफ ने कैसा गाहाम प्रग्राम फैनाय जेखाने चिफ मिनिस्टार ताई चिनि बुबागोरा दंनाय ताई एटिटिएफ ने अजामारा दंनाय ताई नरक दंनाय नायथका कैसा प्रग्राम सुतरां काकुरो बुकुरो बस करने सा जों गतके चिंती परसरने जुपारनो गोसों खायनानो जों सासा खायमानो एबेनो ताबु रिहेबिलिटेसन सेन्टारनि मुं जों सासा रिजिका वानसानि को बेखौ उज्जल जों जेंखा सुरु खाजा अर बुंनाय जों सासा के गासै साविनो नरनो पाइफेरे हामबाय तामनि बागै गासै सुमनि जरम जरम खायमानि बागै नरनो जतनो गाहाम तंदि ताई बयसो ते गरिया तेर नरक गाहाम तेर के तंगदि जतनो बयसोनि खाका हामते हालर माया करे आनि बबुसि पिनन तुटु जतनो खुलुमनाया हामबाय तुलासी खरो आनि कैसा मालाय मा पान दंनाय तेरनि थानथानि न आथाना न अनेक बर साव I think sini Brahmana Asiram sini Brahmana Motilal Saka je mote khaike nai chen tiprama thana subai nai boha bobo karani kun lo chutli dinai bang suka boba kara tabu sinika sukli sabori boba kara kahan kai tabu sinika singoro noro bot channa bokai ke basa saka
attitude nu kuni neta no no dia budi dini tin sasaka cepati ketal kena sasaka pati ketal kena saya sung sukti kai phaimani jerman phaimani omono norong no buti khai rinani bagnani kok saw from nijaka जों मानसिखौ प्रथमा 10,000 बर'नो नारिवाना किन्तु ताबुनो खातेबो गरीब बर' जों आबोनो ताबु तेबो रिकगनाइज खायनानै गां दिल्ली कक सालायनो गुबागार थांना सालायनानै परेबो जों दाय 10,000 दिनानि बागै इतिमध्ये जों चाइता सम अलरेडी साब कमप्लीट खायजा किछु जागा जेखाने सब बने अर दिनै आं मा सानाय आं फलका गामि थांजाखौ आइतनो फलकानि बर' किनरा फाजाबि खाना फलका दुर्ग आंचिनी जनरल सेक्रेटारी ब्रह्मन राकेश देबबर्मा संग्राम सानाय फलकाव कोनो परिवार जाहाते एकटा परिवार हन बार्ता थांगोन फलकानि जत बरन अ प्रोग्राम चिनी वाकने स्कीम ने होते के बार्ता थांगो बड़ स्कीम मान कारण फलकानि बरर छिलाई बे जबा खाइत्रो सबसे बेसी कष्ट माखा सबसे बेसी सुबाखा अवनोजों खबैया सुतरां फलकानि बरनो सालजा ओ फलका स्कुल जराजों कमल हिसाब बागै आं खाना थानाय माने थांमाया प्रगा समायमाया अर प्रोग्राम सरकारि प्रोग्राम खाना मोसं गोबां जागा दिनैबो आंना आलादा प्रोग्राम दं आइफोनो चिनि मालाय मा पान्दा चिनि दखानि बर' गय मालायना दोनखाय आंनि खा तामो हाइब्रिड है जो तो प्रोग्राम आं बात खायदो ना हरमा थानाय आबोनि बागैनो हासिङो चिनि ताखौ सुमन इन्टरनेटेटर बसाका और जों बर' ब्लक खायनाय बर' तार खायनाय चिनि बागै दं अबस्यनिया जों गताय कल्याणपुर ते खायनो मानलिया मिनि हिल टाउन खालायनाय बागैबो चिनि वान सुमा दं शहर मा खायनाय जों चिन पाहाराव जोंहाबो दाबि जामुजा चिनि खायोबो मिनि हिल टाउन नंनाय जों खालायनाय जों सासा खालायनाय ताबो जे जागा चिनि एटिटेनि ताखुक सं थाङै केम तानि दंनायसा आबो बर' काबो माननाय ताबो मुंरि सिजांनाय तामो रिखा मुं पुरपुस जों सासा रिहेबिलिटेशन सेन्टार एटिटेल रिकानिस रिहेबिलिटेशन सेन्टार निफ्राय अट' के नायथक काटिनि थाखाय जागोन चतुर्दिगे अरे पार्वत्य चट्टग्रामनि बेनि डकुमेन्ट्स खालायो आरो ता बर' जागाफोरखौ बुझा कोनो कागज पत्र फुरै आरो रायति गोनां किन्तु दिनैसिम पर्यन्त खरचा बर' खायसाफायाखौ मचिनि जागा बा बर' फायर चेक दंफायजा अमुक फैजा वानसानि लुबै रायति दङ किन्तु कोनो वानसा फायो दिनैसिम पर्यन्त थानाव फानो एसपी अफिसाव फानो डीएम अफिसाव फानो एसडीएम अफिसाव फानो जानो फायखौ चिनि जागा बुइफाय चेक दंफायजा निका ओ जागा साबनि ताबो नायतो टिख्लायनानै बागै एटिटेनि अजमार बीएम चिथिरिका एबं बीएम मा बसिका ताबो का नखर बायसिनाय छाबो ताम खाय काय अबनो तेरखाय जों चिनि खयपुर डिस्ट्रिक्टआव चिनि जारा सिलाय बेचबा थांलाय फैनाय एक समयाव अनेक बर' टिफिनि थायका खरसा खरमनिखाय सीआरपीएफ नि थानि थाका बीएसएफ नि थानि सालायनाय का आसाम रायजोनि थाका अनेक बर' रिकगनाइज खायजाया जों बर'नो रिकगनाइज खायबो ताबो जागा रंनानै बागै जों मानसिनि ताबो किसु गरीब बर'नो अमो सिमिया चिनि सुप्रियता कासे पॉइंट दङ ठीक पॉइंट 17 दान दङ आं मुतु कानि कहलिया आरो सिजाखौ नक लिनानै सरकारि नक अबनिबो जों फ्रम बागनाय सापयाखौ किन्तु अर कक दङ जे बर' नि रेशन कार्ड बाय नों ताबो गभर्नमेन्ट नि जे प्रधानमंत्री आवास योजना नि नक माखा बरखाय माननो एकदम नक मायाखौ बरखाय माननो गाय रेशन कार्ड हिसाबै थांखा बर'नो आलादा खाय जोंनो एबा मॉडर्न विलेज जों खालामनो अमसिनिया एटिटेट एनएलएफ नि स्पेशली एटिटेट नि चिन्ना हामा दं जों पावार हेन्डलुम फायनाय चिन ओडिशा ओरिगने ताबो वर जे तुई तो मन आंगो जे तुई तो मने म केर काटा ताक जा
বেশি চিনি রিসার্চে বইটা গেলে ব্যবসা খাইছাসু जों आसल रिसानो तागनाय बंगलनो बुथाइरनो तागनाय बारके खंगलिया जों मानसुका एटिकेट नजाबार मानसुका इंटेलेक्चुअल दलसा मानसुका ना अंते गया अमनि कॉपीराइट रिसानो ताइ बुके बतागिमैया अमनि कॉपीराइट खेनेन बागे जों पावर हैंडलूम मासुलिनाय जागा जागा मिया देले आं सालायजा आनी रामचंद्र का तो 20 लाख टाका बुरीरनो पावर हैंडलूम दिनन बगे नारे लिखा मणिपुर चार जनर हटेन दितु फेका 2 लाख टाका खरच खालायो आं मे देनो साका जागा खा जागा नाय अपने तिमा खाने बसाव एमएलए साहेब 20 लाख पे कुनुया चिन पीडीएफ खान दंले एमपीनि फान्डान थानि दङ सेन्टर दङ आगो गाथे बरनरिनाय चिनोरि खान्ति मबाइलिया अब कांसा तागनानै 1 मास नांगौ 1.5 मास नांगौ दाबो अट'मिसि अन्थैहाय हरनो कतर जों मेसिन तुबो आसुगनानै सिनि प्रथम टारगेट दङ जाहाथे काय सिनि रिटानिस्ट्र जाहाथे काय सिनि कामियाम सिनि बुरिरो रिगनाय रिसा तागै दगा पर्दा बिसना चादर तागै अबनो मार्केटिं खायै फादै चाइ मानानि अबनानि ताबो एडिसिओ Rajarsi College of Education and Skill Obifeka Hasteni Ma Farong Bagi Kotoma Kaham Tei Rungsrengi Tongnai Shikla Shikli Rong Bagi Bo Kotoma Kaham Rajarsi College of Education and Skill course Tongnai Physics, Political Science, Chemistry, History, Mathematics, Philosophy, Zoology, Education, Kokborok, English, Geography, Obahai Bangko course available Tongo Rajarsi College of Education Obabai Simi Thaglia Rajarsi College of Education and Skill Teibo tongnai extra curricular activities, tei tongnai other skill sources, mushroom cultivation, medicinal mushroom, obahai dal bidal, kubangku course tongnai only on Rajarsi College of Education. Teibo tongnai free Wi-Fi campus, tongnai bus ni facilities, tongnai buri rongni bagi hostel bo. April tal ni simi cengkha tabuk admission. Rajarsi College of Education and Skill Bagbari Lembusora. Kokduk ni bisingtei nor kurungnan bagi kokduk ngkha 987367387872980180 Rajarsi College of Education and Skill